पट्टाभिषेक उत्सव पर दुर्दिन संग दे सहायक होइथिबा युद्धपति माननकु कृतज्ञता स्वरूप श्रीराम सीता विभिन्न उपहार प्रदान करुछंती। हनुमान को स्वतंत्र भाव में एक माला पिंधाई सीता। श्रीराम अत्यंत संतोष होई हनुमान को वर देउछंती, जेते दिन राम नाम थिबो सेते दिन तुमे अमर रहिबो। मंत्रीपद लक्षण ग्रहण न करिबारु भरत को मंत्रीपद रे वर्ण करिसंती श्रीराम। समस्ते निज निज स्थान को प्रस्थान करने सह शेष हेउछि युद्धकांड। सुग्रीवंकराणी मस्त अलंकार देले आणी राम तो पाई पौरुष बसा गले होई हरस राम छामु पुराई लक्ष्मण बोलंती हे कर मंत्री पढ़ लक्ष्मण स्वीकार न कले मनरे मत विचारिले समस्ते बोलिबे मंत्री हेले एथ पुटी संगे जाइथिले लक्ष्मण नास्तिक न जानी नत पुराईर रघुमणि देले तांकु मंत्री पड़े साड़ी नत जणाइले कर जोड़ी अष्टमंत्री सुमंत्र संगर एमानकु साड़ी आज्ञा कर शुणी राम देले साड़ी मान अभिषेक होइला संपूर्ण सीता के निजपुरे विजे समस्ते रहिले जे झाकाजे युद्ध कांड होइला संपूर्ण राम पादे दिन बेसी मन। एठी शेष हेउछि लंका बा युद्धकांड एवं आरंभ हेउछि शेष कांड उत्तराकांड। ଏହି କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ରାବଣର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଆର ଦିନ ଦେବ ରାବଣାରୀ ସୁଗ୍ରୀବ ଭୀଷଣ ପଥ ଘେନି ସଭା କରି ବଶିଷ୍ଠ ଜବାଳି ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମହାରାଜା ମାନେ ଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଆସ୍ଥାନେ ପ୍ରେମନ୍ତ ସମୟ ଦ୍ୱାରୀ ଜଣାଇଲା ଯାଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହୋଇ ସମସ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ହେମନ୍ତ ଜଣାଇ ଶିରେ ଦେଲା କରବେନି ଲୌକିକ କର୍ମ କର ଏଥୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସହ ରାବଣର ବଧ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଲେ ସକଳ ବିବୁଧ।
ଦେବଙ୍କୁ ନିରୋଧ ହେମନ୍ତ ଜାଣିଣ ମୁନି କଲେ ମହାକ୍ରୋଧ ସେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମୁନି ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏଠାକୁ ଅଇଲେ ଗର୍ଭ ହୋଇବ ବୋଇଲେ ରାଜକ ମାତ୍ରକ ଦୋଷ କଲୁ ଆମ୍ଭେ କ୍ଷମା କାଲି ଅଇଲେ ଯେ ଗର୍ଭ ହେବ ସର୍ବଆମା କନ୍ୟାମାନେ ନିବଟିଲେ ଋଷି ବାକ୍ୟ